गोपाल दास जहां नवदास हत्याकांड अभियुक्त भाव में दर्शा जाकर वकिलंकर बयान को नहीं विक्रम आम सहित अच्छा। विक्रम, ये घटना अधिक रहस्यावृत होउछि एवं ये घटना को दिग को ताहले अंगुली निर्देश करा जाउछि एवं आपण मध्य परिपार्श्व थिले किए ताहले गुली मारला नवदास को? देखो बर्तमान जदि आम हत्याकांड को जदि आम पूरा भल कि भाव में देखा गोटे कन्स्पिरेन्सी एंगल बर्तमान सामना को आसुची। आपण जेकोसी हत्याकांड घटना कथा कहतु सबुत तीनोटी प्रश्न सब सृष्टि होता है। किए मारला, कहीं मारला, कौन मारला। तेरे बर्तमान ए हत्याकांड गोटे कथा स्पष्ट भाव में जना किए मारला, कौटी मारला, एक कथा स्पष्ट अच्छी किंतु कौन मारला बर्तमान पर्यंत हत्याकांड 2 वर्ष बीतीगला बर्तमान पर्यंत स्पष्ट भाव में जना पड़ना। जदिओ आम कह चार्जसीट जो तो सबमिट करा से दिन क्राइमब्रांच पक्षर कहुला पूर्वर किसी हूँ घृणा रखा घृणा ही हत्या होता नहीं क्राइमब्रांच पक्षर जो चार्जसीट सबमिट करा किंतु बर्तमान पर्यंत जदि आम कह कहीं हत्या करागला ताहा केवल गोटे कारण होता पारे कि या बर्तमान भी विभिन्न महल बर्तमान भी विभिन्न प्रश्न उठुची एवं या जदि आम कह राज्य राजनीति सब बेले हूँ थरहर हो किंतु बर्तमान भी या गोटे रोज किंतु कन्स्पिरेन्सी एंगल सब बेले बर्तमान भी सामना को आसुची। आदि जहाँकि गोपाल जेहेतु वकिल जी कहते जे कि बर्तमान सार्टी ना तो यह गोटे बड़ धरण कन्स्पिरेन्सी एंगल को नौची जे कहीं बर्तमान पर्यंत सार्ट को सीजर लिस्ट रे ठीक अच्छे सीजर लिस्ट रे सार्ट कहीं रहिला नहीं, रक्त भिजा सार्ट कहीं सीजर लिस्ट रे रखिले नहीं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन कहते नरेश ए संपर्क में आउ थे नजर करवा। आमे डिफेन्स लॉयर हिसाब रे आमे कहूँ गोपाल दास निर्दोष कहीं जो परिस्थिति है क्राइम ऑफ सीन रो जो परिस्थिति थिला से परिस्थिति को जदि अनुध्यान करेंगे ताकू जदि डायसेक्ट करेंगे ताकू ताहले निश्चित भाव रे गोपाल दास से सुरक्षा पाई मुतयन थिला एवं से सुरक्षा पाई मुतयन थिबा दृष्टि जो गुड़ी आवाज शुणिला बा बाण फुटिला परी आवाज शुणिला से आवाज शुणी से अलर्ट है कि से ब्लैंक फायर करिछि तीन ब्लैंक फायर करिछि से ता बंदूक गोली रे गोपाल माने नवदास को मारी ना अन्य कहीं नवदास को अन्य कहार गुड़ी रे नवदास मृत्यु होती पारे सेटा जो कन्स्पिरेसी एंगल अच्छी से एंगलटा को क्राइम ब्रांच तदंत करी नहीं परिसरभुक्त ना केवल गोपाल दास को दोषी साब्यस्त कर खसी जावाक क्राइम ब्रांच सबू साक्ष्य ग्रहण करी। सार्ट कुआड़े जाइछि को परिस्थिति रे सार्ट को सीजर करना आयो से कथा जिते जेरा हम जिते आयोंकर एविडेंस आसी हम कोर्ट रे सेते सेटा आमे तांको जेरा करी पचारिबू किंतु एबे जो परिस्थिति रे एबे अछि ए परिस्थिति रे आमे आमे इनिशियल स्टेज रे अछि ट्रायलटा ए स्टेज रे आम जानिबारे नवदास पिंधिथिबा तांकर जो वेयरिंग एपरेलटा सीजर लिस्ट रे मिसिंग अछि। गोपाल कर वकिल गोपाल को निर्दोष कहवा स्वाभाविक किंतु सी जो प्रश्नटी उठाउछंती गुरुत्वपूर्ण जे सीजर लिस्ट रे सार्ट कहीं रहिला नहीं किंतु विक्रम ए सब भितरे आपण देखिथिबे से जतबेले गुली चलैछंती तार खोका कथा कहंतु बा नवदास को देहरे जो बुलेट रहितिला से बुलेटर साइज कथा कहतु ये सब कथा गुड़ी रही जितेबाला एटी फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत हो कथा गुड़ी उल्लेख किसी अंश रे। हाँ देखु जेहेतु कि वर्तमान पर्यंत गोटे केते एमएम रो गुली बाजी कोउठी ताकर इनपुट रखला कोउठी आउट पॉइंट रहितला देहर ए समस्त जिंस होची जेतले चार्जशीट सबमिट करछि जे क्राइम ब्रांच ए समस्त जिंस को होची से होची रखितबो ता सहित जदि आपण कहिबे जेहेतु कि गोपाल दास रो पॉलीग्राफ रिपोर्ट हितला तो पॉलीग्राफ रिपोर्ट मध्ये सेतरे होची रहिछि किंतु वर्तमान होची सबटु बड़ प्रश्न होची जे होची गोपाल प्रकृत रे गुली चलैतला कि नाही कारण जेहेतु कि से सीधा सड़क भाव में नरेश नायक जे रोचंती गोपाल दास रो वकील से सीधा सड़क भाव में कहउचंती
ଯେ ହଉଛି ଗୋପାଳ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ପରେ ହଉଛି ଗୋପାଳ ଦାସ ହଉଛି ବ୍ଲାଙ୍କ ରାଉଣ୍ଡ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ କରିଛି ଏବଂ ଏଇ ଫାୟାରିଂ କରିବା ପରେ ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ପୋଲିସ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଜେରା କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ପୋଲିସ ଲାଗିଛି। ତ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏ ଏଙ୍ଗଲଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ହଉଛି ନବ ଦାସକୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କନସ୍ପିରେନ୍ସିର କିନ୍ତୁ ଏଙ୍ଗଲ ରହୁଛି। ବିକ୍ରମ ଆପଣ ମାନେ ବି ଅନ୍ୟପଟେ କଣ ଯଦି ସେଇ ଆପଣ ବାଣର କହିବେ ଶବ୍ଦ ପରେ ଗୋପାଳ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ? ହଁ, ନରେଶ ନାୟକ ଆଜି ଯେପରି ଭାବରେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ବାଣ ଫୁଟିବାର ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସେଦିନ ପ୍ରକୃତର ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତ ପ୍ରକୃତର ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ନବ ଦାସ ସେଠିକି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ନବ ଦାସକୁ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲି, ତ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲୁ ଆମ ପଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟିବାର ହିଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭିଥିଲୁ, ତାହା ହେଇଥାଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ଗୁଳି ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପଟକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ। ତ ଏଠା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିବା ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କିମ୍ବା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟର ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାହାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ହଉଛି ଜଣେ ଏସଆଇ ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଫାଣ୍ଡିରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଏଏସଆଇ ସେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଶବ୍ଦ ଉଠୁଛି ଆଉ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ये पूरा डिफरेंशिएट करूला ना पाखापाखि सिमिलार थिला पाखापाखि समान थिला? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲୁ ସେ ସ୍ଥାନର ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ଦିଟାକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସମାନ, କାରଣ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାଣର ଶବ୍ଦ ବାଣ ଫୁଟା ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଗୁଳି ଫୁଟା ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ନା ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ନଥିବ ଏଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏ ହଉଛି ବାଣ ଫୁଟା ଶବ୍ଦ ଥିଲା କି ହଉଛି ଗୁଳି ठीक ଫୁଟା ଅଛି ଶବ୍ଦ ବିକ୍ରମ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ टिके मु अटकिया चाहिए आपण आम सहित अच्छा